স্টার্ট। আজ আমাদের এখানে যে ছেলেরা যারা ছাত্ররা সবাই যোগের টিচার, কাগজ কলমে না হলে তারা কিন্তু সব জায়গায় যোগ করতে পারবে। আমরা পতঞ্জলি যোগপীঠ হরিদ্বার তত্ত্বাবধানে নিঃশুল্ক যোগ ক্লাস করানো হয়। সকালে এখানে ভোর 5টা থেকে 7:30 8টা পর্যন্ত একটা ম্যাচ হয়, আবার কেউ তাহলে এটা বেশিও করা হয়। সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের করানো হয়, সেটা দিঙ্গলা গ্রামের মধ্যে, আর এটা অন্ডার মোড়ের একটু প্রান্তিকে মাঠের সাইজে করা হয়, যেহেতু কোনো আমাদের পার্মানেন্ট কোনো জায়গা নেই। বিগত এরা বহুদিন ধরে আমাদের যোগা ক্লাস চলছে, আর 6 বছর এখানে নিঃশুল্ক যোগ হচ্ছে, এবং অসুস্থগুলো তো সুস্থর দিকে গেছে, যারা সুস্থ তারা তো রোগের কোনো প্রশ্নই নেই। তো আজকের প্যানেলটাই আমরা বাহ্যিকের কি কাজ, বাহ্যিক কিভাবে করতে হয় সেটাকে দেখাচ্ছি। এটা আমাদের অন্ডাল যোগা পরিবার। সুখাসনে বা পদ্মাসনে যেভাবে বসা যাবে, বডি প্রথমে সোজা থাকবে, বডি সোজা থাকার পরে মেরুদণ্ড সোজা থাকবে, মন স্থির থাকবে। এইবার ধীরে ধীরে আমরা শ্বাসটা পুরো ছেড়ে দেবো। শ্বাসটা প্রথমে বের করে দিই, শ্বাসটা বের করার পর পেটটা পুরো খালি করে নেব। খালি করে নিয়ে পায়খানা দাঁড়কেও ভেতর দিকে টেনে রাখবো, দুটো সাইডে টান থাকবে। এই প্রস্টাটন্ত্রের জন্য সব থেকে প্রধান ব্যায়াম বহুমূত্র, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ থেকে মুক্তি দেয়, পাইলস, ফিস্টুলা, ভগন্দরে লাভ হয়, হার্নিয়াতেও লাভ হয়, উদর রোগেও লাভ হয়, গোদাভ্রংশে লাভ প্রদান করে। এমনকি এর দ্বারা যথাগ্নি অর্থাৎ বাচ্চার ঘর, মেয়েদের জন্য বাচ্চা ঘর কিন্তু পুরো প্রযুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ বাচ্চা ঘর কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। রিপিট করা যাবে, এটা কম করে 5 বার তো করা উচিতই। যদি না করা যায় তো মিনিমাম আমরা 3 বার টাইম দেখি, কেননা অনেক অনেক যোগার অনেক ক্লাস থেকে এত যোগা একসঙ্গে সবকিছু কমপ্লিট করা যায় না, যার জন্য আমাদেরকে একটু কেটে কেটে করতে হয়। মনের চঞ্চলতা দূর হয়, বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়, কিন্তু শিব সংকল্প যুক্ত হয়ে মনকে ধ্যান দিয়ে কিন্তু করা সবারই উচিত। যাদের বেশি রোগ বেশি থাকবে তাদেরকে একটু টাইম থাকবে। প্রস্টেট গ্রন্থি লাভ মানে হচ্ছে যেহেতু প্যানক্রিয়াস থেকে টোটাল জায়গাটা আমাদের এখান থেকে গিয়ে নানা রকম ভাবে ঘুরে ঘুরে যায়, এটা কিডনির এফেক্ট হয়। প্রস্টেট কিন্তু ঠিক থাকলে কিন্তু আমাদের যেগুলো কম বয়সে যে ক্ষমতা থাকে, সেক্সুয়াল ক্ষমতাটা কিন্তু অনেক বেশি থাকবে। রিপিট করে যাবো। এবার আমি এটা একটু হিন্দিতে বলার চেষ্টা করি, যারা বাংলা জান না তাদের জন্য। এটাকে त्रिभुवन के साथ बोला है बाहरी परिणाम। सिद्धासन या पद्मासन में विधि पूर्वक बैठकर सांस को एक ही बार में यथाशक्ति बाहर निकाल दे। सांस बाहर निकालकर मूल बंद, उड्डयन बंद एवं जलंधर बंद लगाकर सांस के यथाशक्ति बाहर ही रोक कर रखे। जब सांस लेने की इच्छा हो तब बंद को हटाने हुए धीरे धीरे सांस ले। सांस भीतर लेकर उसे बिना रोके ही पुनः पूर्वतन श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दे। बाहरी प्राणायाम के समय शिव संकल्प, इस प्राणायाम में भी उक्त कपालभाति के समान सांस को बाहर निकालते हुए समस्त विकारों दोषों को भी बाहर निकाल जा रहे हैं। इस प्रकार की मानसिक चिंताधारा बढ़ती बढ़नी चाहिए। विचार शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी समस्त Welcome to NC Music World. The Bluetooth device is ready to pair. समस्त बेकारों दोषों के बाहर निकल जा रहा है। इस प्रकार की मानसिक चिंताधारा बढ़नी चाहिए। विचार शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी समस्त कष्ट उतनी ही प्रबलता से दूर होगी। यह निश्चल जाने मन को शिव संकल्प से युक्त होने को हर प्रकार की आदि व्याधि का सहयोग और शीघ्र सुफलदायक है। राज्य प्राणायाम का समय 3 से 5 सेकंड में सांस को सहजता से पूरा अंदर भरना और 3 से 5 सेकंड में ही सहजता से सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही
10 से 15 सेकंड लेकर लगना है, फिर पुनः 3 से 5 सेकंड में सांस को अंदर भरना और बाहर छोड़कर राज्य प्रणाम करना। इस प्रकार लगभग 20 से 25 सेकंड में राज्य प्रणाम पूरा हो जाता है। एक के बाद दूसरा ब्रह्म प्रणाम राज्य प्रणाम बिना रुके लगातार करे तो उत्तम है। जो प्रारंभ में 2 प्रणाम के बीच 1-2 समय में सांस लेने पर तो ले सकता है। 2 मिनट में सामान्यतम 5 बार ब्रह्म प्रणाम आराम से हो जाता है और 5 बार का है ब्रह्म प्रणाम करना सामान्यतम पड़ जाता है। मूत्रभंश, पाइल्स, फिस्टुला, जनिभंश, बहुमूत्र, मूत्रकुच्छ एवं यौन रोगों के पीड़ित व्यक्ति इसके 11 बार तक अभ्यास कर सकता है। कुंडलिनी जागरण के इच्छुक साधक एवं सूर्य होने की इच्छा रखने वाले साधक इसका अधिकतम 21 बार तक अभ्यास कर सकता है। ये हानि रहित प्राणायाम है। इससे मन की चंचलता दूर होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, उदर रोग में लाभप्रद होता है, बुद्धि सुख और तीव्र होती है, शरीर का शोधक है, वीर्य के ऊर्ध्व गति करके स्वप्न दोष, शीघ्र पतन आदि धातु विकारों को निवृत्ति करता है। ब्रह्म प्राणायाम करने से पेट के सभी अवयवों पर विशेष बल पड़ता है तथा प्राणायाम में पेट का कमजोर या रोग हाथ में हल्का दर्द में भी अनुभव होता है। अतः पेट को विश्राम तथा आरोग्य देने के लिए निबंधन पूर्वक ये प्राणायाम करना चाहिए। যারা আমার ভিডিও দেখেন, যে ইউটিউব দেখছেন, ফলো করেন, সকলকে আমার ধন্যবাদ। আপনারা যোগা করুন, যোগ নিরোগ থাকুন। যোগ करना है निरोग रहना है, যোগী जीवी जीवन যোগী। সকলকে নমস্কার, सबको नमस्ते। अच्छा रहे।